السلام علیکم ہے ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایل انسٹیٹیوٹ۔ میں حسینی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے ہمیشہ کی طرح، کیونکہ آج میں آپ سب لوگوں کو انگلش کے ڈیفرنٹ ووکیبلریز سکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن ووکیبلریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا کنٹینٹ ہے، وہ ہے ووکیبلریز کا، انگلش کے ڈیفرنٹ ایڈوانس ووکیبلریز۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ووکیبلریز کی طرف۔ انگلش کا جو ہمارا پہلا لفظ ہے آج کے سیشن کا، وہ ہے ٹویرن۔ ٹویرن، شراب خانے کو انگلش میں ٹویرن کہا جاتا ہے۔ ٹویرن، ٹویرن، دیر از اے ٹویرن ایٹ دا کارنر آف دا اسٹریٹ۔ ٹویرن یعنی شراب خانہ، شراب خانے کو انگلش میں ٹویرن کہا جاتا ہے۔ ٹویرن، ٹویرن۔ ٹربولینس، ٹربولینس، ہنگامہ خیز کو انگلش میں ٹربولینس کہا جاتا ہے۔ ٹربولینس، ٹربولینس۔ وی ایکسپیرینسڈ سیویئر ٹربولینس ڈیورنگ دا فلائٹ۔ وی ایکسپیرینسڈ سیویئر ٹربولینس ڈیورنگ دا فلائٹ۔ ٹربولینس یعنی ہنگامہ خیز، ہنگامہ خیز کو انگلش میں ٹربولینس کہا جاتا ہے۔ ٹربولینس۔ جسٹس، انصاف کو انگلش میں جسٹس کہا جاتا ہے۔ جسٹس، جسٹس یعنی انصاف۔ پنشمنٹ از جسٹس فار انجسٹ۔ پنشمنٹ از جسٹس فار دا انجسٹ۔ جسٹس یعنی انصاف۔ رسپانس، جواب دینا، کسی کو جواب دینا رسپانس کہلاتا ہے انگلش زبان میں۔ ہز رسپانس واز آلموسٹ انسٹنٹ۔ ہز رسپانس واز آلموسٹ انسٹنٹ۔ آلموسٹ انسٹنٹ، رسپانس یعنی جواب دینا، کسی کو جواب دینا رسپانس کہلاتا ہے انگلش زبان میں۔ پلینٹیفل، بھرپور کو انگلش میں پلینٹیفل کہا جاتا ہے۔ پلینٹیفل، پلینٹیفل یعنی بھرپور۔ ایگز آر پلینٹیفل ایٹ دا مومنٹ۔ ایگز آر پلینٹیفل ایٹ دا مومنٹ۔ پلینٹیفل یعنی بھرپور، بھرپور یعنی انگلش زبان میں پلینٹیفل۔ ایبنڈن، ایبنڈن چھوڑ دینا، کسی چیز کو یا کسی کو چھوڑ دینا ایبنڈن کہلاتا ہے انگلش زبان میں۔ وی ہیڈ ٹو ایبنڈن دا کار۔ وی ہیڈ ٹو ایبنڈن دا کار۔ ایبنڈن یعنی چھوڑ دینا، کسی کو چھوڑ دینا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا ایبنڈن کہلاتا ہے انگلش زبان میں۔ یون، تڑپ کو انگلش میں یون کہا جاتا ہے۔ یون، YEARN، یون یعنی تڑپ۔ I yearn for the love and affection I once had۔ یون یعنی تڑپ۔ سنیز، سنیز، چھینک کو انگلش میں سنیز کہا جاتا ہے۔ سنیز یعنی چھینک۔ When you have a cold you sneeze a lot۔ When you have a cold you sneeze a lot۔ سنیز یعنی چھینک، چھینک کو کہا جاتا ہے سنیز۔ فرائٹ، فرائٹ، خوف کو انگلش میں فرائٹ کہا جاتا ہے۔ فرائٹ، تو فرائٹ خوف۔ The loud thunder gave me a fright۔ The loud thunder gave me a fright۔ fright یعنی خوف۔ bloom، کھلنا، کھلنے کو انگلش میں bloom کہا جاتا ہے۔ bloom، bloom یعنی کھلنا۔ These flowers bloom in the spring۔ These flowers bloom in the spring۔ bloom یعنی کھلنا۔ gaze، گیز، نگاہوں کو انگلش میں گیز کہا جاتا ہے۔ گیز، گیز۔ She refused to meet my gaze۔ She refused to meet my gaze۔ گیز یعنی نگاہیں، نگاہوں کو انگلش میں گیز کہا جاتا ہے۔ گیز۔ stroll، stroll، ٹہلنا یا سیر کرنا، دونوں ورڈ آپ استعمال کر سکتے ہو اردو زبان میں، ٹہلنا یا سیر کرنا۔ stroll، ٹہلنا یا سیر کرنا۔ After lunch we went for a leisurely stroll۔ After a lunch we went for a leisurely stroll۔ stroll یعنی ٹہلنا یا سیر کرنا۔ omission، omission، کوتاہیاں، کوتاہیوں کو انگلش میں omission کہا جاتا ہے۔ omission،
omission. The omission of the girls was unfair. The omission of the girls was unfair. Omission यानी कोताहिया. Prominent. Prominent नुमाया. नुमाया को इंग्लिश में prominent कहा जाता है. Prominent. Prominent यानी नुमाया. The single tree in the field is prominent. The single tree in the field is prominent. Prominent यानी नुमाया. Haughty. Haughty घमंडी यानी गुरूर करने वाली. घमंडी. She was a lady of a haughty temper. She was a lady of a haughty temper. Haughty यानी घमंडी. Appear. Appear जाहिर करना. किसी चीज़ को जाहिर करना appear कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. He will appear in court next Friday. He will appear in court next Friday. appear यानी जाहिर करना. किसी चीज़ को जाहिर करना या किसी को किसी के सामने जाहिर करना appear कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. तो जाहिर करना यानी appear. Compulsory. Compulsory लाजमी. लाजमी को इंग्लिश में compulsory कहा जाता है. यानी आपके स्कूलों में आप देख सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में हो तो उर्दू सब्जेक्ट के कवर पेज में यही लिखा होता है लाजमी. तो इसका मतलब उर्दू लाजमी यानी उर्दू कंपल्सरी. कंपल्सरी यानी लाजमी है. क्योंकि उर्दू हमारा कौमी ज़ुबान है तो इसलिए वो कंपल्सरी है. सो कंपल्सरी लाजमी. उर्दू सब्जेक्ट इज़ कंपल्सरी इन स्कूल्स. उर्दू सब्जेक्ट इज़ कंपल्सरी इन स्कूल्स. कंपल्सरी यानी लाजमी. स्कॉन्ड्रल बदमाश को इंग्लिश में स्कॉन्ड्रल कहा जाता है. स्कॉन्ड्रल. ही इज़ आ स्कॉन्ड्रल. ही इज़ आ स्कॉन्ड्रल यानी बदमाश. डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना. डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम करना. द सप्लाईज वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ पर मैंने पास्ट फॉर्म को यूज़ किया गया है. डिस्ट्रीब्यूटेड यानी पास्ट फॉर्म है. यहाँ पर मैंने डी को ऐड कर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट के साथ, तो ये पास्ट फॉर्म हो गया. डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम करना. रियलाइज. एहसास को इंग्लिश में रियलाइज कहा जाता है. रियलाइज. रियलाइज यानी एहसास. ही डिड नॉट रियलाइज हिज मिस्टेक. ही डिड नॉट या डिडंट रियलाइज हिज मिस्टेक. रियलाइज यानी एहसास. टफ. मुश्किल को इंग्लिश में टफ कहा जाता है. टफ. टफ. लाइफ इज tough but I'm tougher. Life is tough but I'm tougher. Tough यानी मुश्किल. Knock दस्तक. दस्तक को इंग्लिश में knock कहा जाता है. Knock दरवाजे पर दस्तक देना यानी knock कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. Knock on the door before you enter. Knock on the door before you enter. Knock यानी दस्तक. खटखटाना. दरवाजे को खटखटाना नॉक कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. रूड बदतमीज़ को इंग्लिश में रूड कहा जाता है. रूड. दैट्स अ रूड थिंग टू से. दैट्स अ रूड थिंग टू से. रूड यानी बदतमीज़. ग्रॉल गरजना या गुर्राना. गरजना या गुर्राना दोनों वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो उर्दू ज़ुबान में. गुर्राना या गरजना. The dog gave a low growl. Growl यानी गरजना या गुर्राना. Dust मिट्टी को इंग्लिश में डस्ट कहा जाता है. धूल आप कह सकते हो. धूल मिट्टी डस्ट कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. The leaves are powdered with dust. The leaves are powdered with dust. Dust यानी धूल मिट्टी. Stare. स्टेयर यानी घूरना. किसी को घूरना स्टेयर कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. स्टॉप ट्राइंग टू स्टेयर मी आउट. स्टॉप ट्राइंग टू स्टेयर मी आउट. स्टेयर यानी घूरना. नॉड सर हिलाना. सर हिलाने को इंग्लिश में नॉड कहा जाता है. नॉड. नॉड यानी सर हिलाना. शी could only nod because her mouth was full of rice. You can say. नॉड यानी सर हिलाना. रिमाइंड. रिमाइंड याद दिलाना. याद दिलाने को इंग्लिश में रिमाइंड कहा जाता है. रिमाइंड मी व्हेन यू गेट फ्री.
Remind me when you get free यानी remind याद दिलाना. Remind me to call Michael before I go out. Remind me to call Michael before I go out. Remind यानी याद दिलाना. Scent, खुशबू को इंग्लिश में scent कहा जाता है, scent. और scent यानी अतर भी इसको कहा जाता है उर्दू ज़ुबान में, अतर भी इसको कहा जाता है scent को. These flowers have no scent. These flowers have no scent. Scent यानी खुशबू या अतर. Chase, पीछा करना, किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना chase कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. The film end with long car chase. Chase यानी पीछा करना, फॉलो करना. Destiny, तकदीर को इंग्लिश में डेस्टिनी कहा जाता है, डेस्टिनी. मैरिज कम्स बाय डेस्टिनी. मैरिज कम्स बाय डेस्टिनी. डेस्टिनी यानी तकदीर. वेस्टर, ज़ाया करने वाला, वेस्टर कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. ही इज़ आ टाइम वेस्टर. टाइम वेस्टर, वेस्टर यानी ज़ाया करने वाला, वक्त को ज़ाया करने वाला टाइम वेस्टर कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. प्रिसाइज, दुरुस्त को इंग्लिश में प्रिसाइज कहा जाता है, प्रिसाइज. आई कैंट और आई कैन नॉट गिव यू अ प्रिसाइज डेट. आई कैंट गिव यू अ प्रिसाइज डेट. प्रिसाइज यानी दुरुस्त. स्विल, फूलने को इंग्लिश में स्वेल कहा जाता है, स्वेल. द ब्रेस्ट्स swell during the pregnancy. The breasts swell during the pregnancy. Swell यानी फूलना. Impress, मुतासिर करना, किसी को मुतासिर करना impress कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. She did not और she didn't impress me at all. She did not impress me at all. Route, रास्ते को इंग्लिश में रूट कहा जाता है, रूट. विच इज़ द बेस्ट रूट टू टेक. रूट यानी रास्ता. कुमरेड, रफ़ीक या साथी, दोनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो उर्दू ज़ुबान में, रफ़ीक या साथी. He rushed to help his comrade. Pirate, समंदरी डाकू को इंग्लिश में पायरेट कहा जाता है, पायरेट. द पायरेट शिप बोर्डेड द शिप. पायरेट यानी समंदरी डाकू. कंसोल, तसल्ली देना, किसी को तसल्ली देना कंसोल कहलाता है इंग्लिश ज़ुबान में. वी ट्राइड टू कंसोल हर व्हेन हर कैट डाइड. कंसोल यानी तसल्ली देना. प्रिटेंड, दिखावे को इंग्लिश में प्रिटेंड कहा जाता है, प्रिटेंड. लेट्स प्रिटेंड वी आर ऑन द मून. प्रिटेंड यानी दिखावा. तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपनी वोकेबलरीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.